माजी झडपी अध्यक्ष एमएस कॉलेजीची आदली प्राचार्य आणि बायला शक्ती अभियान प्रधान नेली रॉड्रिगेज हांका बायला सशक्तीकरणातल्या समर्पित वावराक लागून स्वित्झर्लंड सरकाराकडल्यान 1 लाख रुपया पुरस्कार प्रशस्तीपत्र मेळ्ळा। तिच्या कार्याची तोखणाय जाता। पळयात आमची ॲडमिनिस्ट्रेटर मॅडम नेली रॉड्रिगेज यांच्याबद्दल मॅडमीन आमचे खूपशे सोशल वर्क केले, 4 मोठी झेडपी झाली आणि हे करता असताना बायलां खातीर खूपशी प्रोग्राम केले, खूपशा बायलां तेंच्यांनी फुडें काडले आणि आयज WWSF म्हणजे वुमन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन यांचे अवॉर्ड तांकां फावो जाले। एक्झॅक्टली डायरेक्टर ऑफ गोवा सुदारप NGO आसा आणि आमचे मेन ऑफिस कॅलिफोर्निया आणि त्यांच्या ह्याला आम्ही आमचो ग्रुप ॲडलो आसा 15 आसा आणि आम्ही रुरल एरियाज म्हणजे गांवांनी वचून बायलांक हेल्प करता आणि खूपच काम करता आणि तातूंत आतां महत्वाचें म्हणल्यार आमचे मिसेस नेली रॉड्रिगेज हांचें नांव आमी प्रपोज कित्याक केलें, कित्याक तिणें भरपूर काम केलां आनी जिणें तें काम केलां तें एक चॅरिटी अशी करूं ना, तिचें आपलें कर्तव्य म्हूण केलां आनी दिस इज सो नायस टू नो दॅट शी हॅज टेकन इट एज हर ओन एक वॉकआउट जाल्ले भाशेन आनी बायलांक तेणी रुरल एरियाज गांवांत ती वचून आयडेंटिफाय केल्या आनी त्या बायलांक कशें हेल्प करपाचें म्हणजे पयशे दिवपाची गरज ना पूण बायलांक कशें अपलिफ्ट करपाचें तांकां स्कील करप तांकां शिकोवप शिवण जावं मार्केटींग जावं आनी कितें अशें भरपूर केलां आनी तशें करून कितलेशे बायलांक तेणें अपलिफ्ट केल्या। आमी जायते प्रोग्राम केले, आमी मातोश्री ट्रस्ट मुंबय हांच्या वतीन सुद्दां आमी विविध पंचायतींनी आय कॅम्प घेतले आणि त्या बरोबर मागीर आमी इंडिया लिव्हिंग ट्रस्ट तशेंच आमची गोवा पंचायत महिला शक्ती हांच्या जोड पालवान आमी वुमन्स अवॉर्ड 2023 हे सुद्दां आमी बायलांक फावो केले आणि तितून जी बरी बायलां काम करता तांकां आमी फुडें हाडली। आमी अशे जायते उपक्रम राबयले कित्याक तर आमकां आमची एडमिनिस्ट्रेटर नेली रॉड्रिगेज हिजो आमकां फूल सपोर्ट आसा आनी ती आमकां फुडें सरपाक जे प्रोत्साहन करता तितूनसून आमी आयज बरी फुडें पाविल्ली आसा। आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू वर्मा डिमेलो फॉर प्रपोजिंग माय नेम टू गोवा सुदारप। आमचो संजू जे आमचे बरा खूबशे प्रोग्राम करता गोवा सुदारप इन कोलॅबोरेशन विथ महिला शक्ती। संजू दे वॉज अ फ्रेंड ऑफ माय विजय परालकर फ्रॉम USA प्रोफेसर, तेणे हे अवॉर्ड मुझे नाव रेकमेंड केला आणि वर्मान and I'm the only elected woman I think from Goa to be selected for the conferences in Germany. I was selected at the European Parliament in Brussels. I was selected in Hungary, Budapest and Vienna. 4 conferences I have attended, plus with Union Minister that time Mani Shankar Iyer, when I was Adhyaksha, we attended conferences by the World Bank in Nepal, in Pakistan. We crossed the world border. So these are all national awards, but this award is something which I never expected. This award carries a special significance to me of international recognition, just how Burma is a international fame who has made Goa proud. So like this, it's my appeal that many women should come forward, as Verma said, and let us work together for the upliftment of women in our state. And I think this has motivated me to do better and continue my good work. Though I'm a senior citizen, I'm still continuing working for the women, because that is like my passion, you know, to see women come up. And I will continue. These awards always, you know, and motivates and inspires me to do better and more programs for the women. So I thank you all once again for having come here and had this press conference. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।